الزلف لون الزول مرة غادي تابعنا وانا كي دي راديو جاسكا نشوف يسوى نرت الولد كي نعطي 69 الصلفر حيد نوغال غروين السكين نكوكد رفيقي وسعد وياد عندنا قيمة الساعة النفس سكين عاون في كلاز انفورماسيون يسالن يقول لنا خام لا جي اس كا نسا يونين كي نورمالمون دياس كودنا ذكي عزيز خيال كي ني بلوز ابريزونتي دونك ديالي يدنا انا هضر يدس تسلم نساعد عني اون سوربريز بور فو دونك السكين دقس الحوايج ني نساي داماليوري شاك جور ني غاون ندير لي ني غاون بلي كي با افوار دي زانفيتي ا شاك فوا دي لا راديو جي اس كا اما دي مدبر لا جي اس كا اما دي ميورارن اما لي سوبورتير لا جي اس كا من هنا يساعد الحق ادي لي يدنا قيمت ديال يدنا دي راديو جي اس كا نوغ الغروي الزول وين تيجي سنات دونك قلا نوغال دورون الفرح دونك غادي يسال للناس كي جوست بور ان رابيل بلي غادي يظل ليكيب va reprendre les entraînements pour préparer le match كي سفاكس دونك سكين هو اللي ميورالن اما كنزرمو كلي ربين يومين واستعفوا الراحه دونك وان سكين الصباح كي اكل ملان ils sont revenus ils étaient tous concentrés sur les entraînements. La séance s'est déroulée dans de bonnes conditions. Donc les joueurs زرن شو تني تراجعون دونك زرم الماتش ادي لعب اسل حدا كي ادي الحون في الخمسة تمديت قلنا ومن نوفمبر دونك c'est un match qui va être télévisé. نسالم نخدم تيملي ثم قرات نمتي نخدم سفاكس اكثر avec une belle victoire à la fin la qualification carré das la coupe de la CAF. ذاك نسالم وكذا نسالم وكاين فرجن راجاسكا انجمال اترافير لو موند دونك سلام سنفودي جارزن دونك وندينير sans tarder on va essayer d'appeler on نخدم سكين une petite surprise on va essayer d'appeler quelqu'un Aztslem, donc il va se présenter lui-même. On va essayer entre le temps de l'appeler si on peut le joindre. Donc c'est Sewell. Donc il y a l'équipe c'est à 4 jours, c'est à Saki plus jeudi, vendredi, samedi. Donc c'est à Akniwata. Thimlili Thakir, c'est Sfak, c'est à Thimlili Kendenan Imuraren, rien n'est encore joué. C'est vrai qu'on a réussi une très belle performance, on a réussi une très belle victoire d'Isfax,
mais ça ne veut rien dire. Donc en football, il faut toujours être méfiant. Donc les joueurs ils sont conscients de la mission qui les attend. Donc مازال الكاب كي مازال 90 minutes نروح على الكاريداس de la coupe de la CAF. الحاجه يصفرح مليح مليح، الحاجه يصفرح ينفرجن راجاسكا وقد حمل راجاسكا ان جمالان. دونك نكون نتكلم في ميورارن زرام ازمن داس بوسكي غام لا كوب دو لا كاف كي غام لا كوب دو لا ليغ دي شامبيونات عنيه. دونك ولاش c'est on est engagé sur il a gagné son dernier en cours 3 livres à la fois. نسال مدن سين au minimum يون. donc la GSK est sur la bonne voie. J'espère qu'on ira à bon port. كانت سيني سوغاسكين كان ديال ديبي دو سيزون يتزرم كل ديال انتر سيزون نغاد بلي سا ان افكتيف ريش نغاد بلي سوغاسكين ديال داس كوس لا جي اس كا ان شاء الله نعاود غرس نسالمو كل نسالم لي سوبورتر لا جي اس كا نسامن اتاني يومين كي يغالد الفرح دام القران تسوالي ما سمينا الحماس فاكس اسمين كاليفي au quart de finale et tout. Donc plusieurs bon de temps en temps comme ça, c'est vrai qu'il y a des ça nous arrive de faire des contre-performances, mais il faut accepter. Un match de football, dans un match de football, il y a une victoire, il y a un nul, il y a une défaite. Donc il faut rester soudé derrière l'équipe. Une chose est sûre, et que les joueurs, ils mouillent leur maillot, on forme un bon groupe, il y a une bonne entente, donc même c'est la sérénité, la confiance qui en soi. زرا بلي خدمت مليليت juste pour faire plaisir, pour mouiller le maillot, pour faire plaisir. زرا نتصل supporter دي تسن غرسن يسندي سوالن يسندي تسالون لي ميساج يسندي تسالون. donc ils essaient de répondre positivement sur le terrain سو فوندو كاين انسان ديال التيران. دونك نتمني كان اسلح داكي داودا انزرتي ملي تمقرت خاطر 90 minutes avant le passage au Caridas. Donc Caridas les demi-finales, c'est une déjà performance même dans les demi-finales. Igorena كان يونو باليي نعدي. Donc voilà un petit peu les informations. Bon زرا بلي مازال خاطر مازال سيا ديك فو شامبيونات دولة توالي مطاس تمليليني مازال 18. جو في رابلي وقادي غادي تابعن بوتيتر زرينا بلي لا كوب دو لا ليغ لي كار دو فينال غادي اكد بسكرين لعب غرسن. Si on se qualifie pour les demi-finales, donc on va rencontrer le vainqueur du match du derby de l'Ouest, MCO Watt. Yondixon, un lève d'Itiziouzo. Donc, si on se qualifie pour les demi-finales, d'Itiziouzo un lève. Les quarts de finale, au de l'US Biscara. Donc, Avril et Njar, bon, on essaye de rester dans cette ligne droite, dans cette dynamique de victoire, le Farh. Donc, Amen les supporters, Aken Manlan. كانت سيلي لا فان سيزون كي تشبح مليح ادوال السراج شحال يكون بارا سي الدمي 11 بارا التيتر زرم سي لو ديني تيتر لا كوب دالجيري. دونك لا كوب لي كوب افريكان سي لا ميم شوز شحال كي موتن بارا. Le championnat Telora Zram sur 2008, c'est le dernier titre sur 2008. Donc nous avons une jeune équipe, parce que c'est que si déjà on gagne un titre ou deux, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau. Et puis le khair Rizat, puisque les joueurs qui vont avoir plus d'expérience, les jeunes équipes, l'équipe, la moyenne d'âge chouïa donc تواليم كروم 20 ans ماشي ديون مازال لي زيسبوار مازال وكذا ديالين بالك تورس ياريكو شامبيونا مازال وكذا ديالنون دايور سكين سون ديونو ميورر اسبوار. دونك يسي اونتريني افيك لي سينيور بوتيتر كي با افوار سا شانس. تصل الحوايج صراحه تصل الحوايج نقارن ستورمي توباني دون لويل بور لو مومون. نتمنى نسلم اتكمل اكا. دونك سون تاردي قمت كان يدنا ديال راديو جاسكا ادنو غالغرون انهكي السوال الى سوربريز اكي ودي ترى بور المومون. دونك اون فا ايسي دو رابلي ديسي ان مومون من تفيتيب
راكم مساعدين عزيز السليم. Donc, Azul Flow, c'est quelqu'un qui est connu, c'est pas la peine de le présenter. Normalement, il faut la GSK ou la GSK. وكي سينن وكي عزيز خيال اسمي نشوف في سك راديو جيسكا سخم لا جيسكا هادني ثلميرثن ولا في نوفكاكي يزول فلاون ركولي يزول نفرجون يزول لي سيبورتور لا جيسكا كون دملن. Donc, Aziz Riel, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, nous voilà le match Niadan, au coup de Sfax, voilà le match, d'Ardenne, أول في الماتش. با ديت الزواره نشكركم يورا الكليه في لا كومباتيفيتي نسنا في الماتش خدمن دونك كدنيني بلي بوين داك مودي كارزون ليكستيريور فيكتوار ليكستيريور سي توجور سي ان بون ريزولتا اون بلوس نا روماركي بلي لا جي اس 4 ديفلوبي لو جو ثورا ليكستيريور ماشي داك كان كونتا لو رسوا داك الستاديس كان دونك كوني دومينين لا بلو غروند بارتي دو لا رونكونتر ني لا جي اس 4 دومينين زمرات دينا بالك اون راتين اون باسي ا كوتي دون فيكتوار مقرحات يا دي راتاج اللي جوور اي كنت تغفل لا ثورا بارابور على فيكتورا كذي مازال ان دوزيام بارتي ذاكي لاس الحد ان شاء الله كونفيرمي الباساج هاكي على دومي فينال. Justement, au début de saison, 12 دقيقة سنبات باسكو جبت شوية مانيك 12 سنبات ولا تصل لي كريتيكي قلنا في ليكيب ليفيكتيف في لي جوار دقس بوالي ديلان في اللسن فينالمون ils ont confirmé ils ont démontré sur le terrain que tout ce qu'ils disaient ou gagnaient بالك شني تبعض تسوالي شوية ضرون وكلير. Donc malgré tout ça, malgré la pression برا وكلير donc les joueurs لازم نخدمن تسوالي الباركور نسن شادين ديال الباركور جوست كمانتنا. لو باركور ثور هذا الباركور يفزل اون روميرسي لي جوور قادني مالغري سي دي جونور كلهم مشطوحين ديال العمر زعما كل موين داج لا جي اس كا مشطوح مليح دونك مالغري لا كريتيك ني مي مورالمون صبر المورال سون ديموراليزينا دونك كدني سي لا ميور ريبونس سادير بوتيتر كو لا كريتيك ني سي مال بور ان بيان كارون تي نايت ني بوسينات بروفين بلي سعن لي كاليتي سعن شو جمرنا تسفقنن دونك خدمن وسمح سنا لا كريتيك ني اسا كي بوسان لو ريزولطان تولي سو لو تيران دونك اون لو ريميرسي سني عطاكم صحه ما دو كيت كي كريتيكين سي جوست بور كريتيكي سني حفصنا ياكي دونك لا اون كريتيك اوبجيكتيف كيقارن زعما كريتيكا سبورتيفمون سام كيقارن لي ستاتيستيك سينا انا الكلي ما جوست كنا دار كما ثاكي نات كريتيكيا قبل تولي ذا جواليات دي جوار مساكي ثاني مشتنيان كما سنغلي نديسن اسن كنا الوقت درجونا نوالين ابري سي التيران ديال الاخبار. Justement, restons dans les critiques. Il y a eu un choix le début de saison. Bon, vraiment, خاطر كشي اللي بوكي كشي اللي جوزي مانيك تزرع الحمد لله جاسكا تو ايتي توجور بروش تو اي بروش دو لا جاسكا لا عمرت بعدها في لا جاسكا ميم جوزي مانيك مي نتسولي بلي tu as fini par prendre position par revenir par sortir par
كانت dénoncer les choses qui. فوالا ثورا مشى كاين ناس حاسه مليح حاس مليح دونك او بو دان مومون يافي دي بلوكاج كنا نروح ديجا مدا نروح نسفهم بلي نروح تسنيه نروح باراموري لا جي اس كا ومشي قارنا كونطونيم مون كونط با قارنا قبيلي تا ورث عشق ذوك ما تسبب بيض كوني جي اس كا كاين عشق ديس نحمليت 3 مرات تنبيب دونك نروح نخدم نزوار النيه نخدم فوش ديك فوش وكذا ماشي في ملال تا زوار اسمي دي روح نوسات براتيكمون يقاون الوقت هكا ليكيبار كل لان ديجا ناقي كيقدشن كل يوم ديال الدومين ينس باسكو لا جي اس كا ماشي السبورتيف كان ماشي دار اللي كان خلى لي سيرفيس كلان ذاك يقدشن تفنى راه يا دي جون دو لومبر السنير كلي لما ريك القديشينو وين يفرن يزقاض البيرو اي تو اسمد بوس سواع تندعي لا قاد انتيغري دونك يا دي بلوكاج لان اللعبه حفصن لانتيغراسيون ينو دونك الوقت نيس حسفه مليح راه شطو حضارات فير مي قارن جي تي بصام كي دير فيزيك مون كان ميوليو جاث ذاكي قيمون كونتاكتو كلا ماجوريتي لي ديريجون دو لا جي اس كا مس ملال امشي تدني انا في بوبليكمون كيوث لا سورتي ني خاص غادي ندير شلاون كير انا مي العمر يغلي القدر نسميها كاع نسلقها وين نسقسير نسبارطاجي لاكtualité دو كلوب واشاك فوا مي تسمى كاع قراص عندي يتحوج لا جي اس كا قلي ذاك زعما ضيت السولد دونك لا ديسيبسيوني تعدى تروح تبوظ شويه ثاندا ولا لا جي اس كا بلي elle était menacée c'est-à-dire qu'elle était menacée de partout il y a des gens qui guettent donc ني راس ماذا قلا ودن سفكينا راه منا ثوره c'est-à-dire ودن فيدا ثوره على لا جي اس كا ليستوار تحسن باسكو ليستوار تاع حماله دونك نروح دار شريف ميا كاع نقيم الطاوله نكزمت ديال الراي دونك وغلد داك نزرف سي تو فو نزرف خاطر لا جي اس كا كان رين طرن اشاك فوا نقارد بلي لي بيرسون تسيلين تروحون مي لا جي اس كا الا تقيم دونك اسمي ولا بلي لا جي اس كا رين طرنت لحقت ثيثا لا جي اس كا دونك نسد نحرفها في الباتريمون كيغ جاني ركازن نحرفها في ليكيبا كي نحمل كلي دونك ذاكي جاني وغلد التير فوالا دونك قالك الزوار ضيد نزمرد نو دنيا ساكيه سنتين لي سوبورتير لا جي اس كا ودي حمل لا جي اس كا بلي عزيز خيال سي لو ريتور اوفيسيال عزيز خيال لا جي اس كا وي سي لو روتور اوفيسيال اللي كاين زعما راه كاين بالك ولاش لو روتور باسكو لو كوردوني ولا العمير يكزيم ماشي كاين العمير يكزيم ناك مالغري كو صادير فيزيك موا كي يروح حاط الحاجه نظن داغن باسكو سميت نروح لا بروميير اني او بو دو لا دوزيام سيزون صادير on s'est donné à fond صدر نانفيستي 100% لوقتنا نجادي ديال الوقت تواشوا لنا نجادي لي زافيرنا نجادي ديال الكوميرسنا دونك يبغى دا مومون دوني دونك لا ديسيبسيوني نوال شغلنا صدق شغلنا قولنا غير كلي مي العمر نكزيمو كذا نكزيم صدر لي كونتاكت وكذا لا ديريكسيون هاك لا جي اس كان كان تملل ميم سوفون كذا ماشي في ملل عندها ميم نتا شاك فوا كو il faut se ressourcer يا ورد تروح تكزيت بالك لا شي وزرنا لك كي مالغرو لا جي اس chaque fois si la pression فلسنا تجهد لا بريسيون فلس سي مون انفيتي chaque fois je le reçois تيكزيرت نهضر لاكtualité لا جي اس كا مي تبوظ السواع ندا صدر لا جي اس كا حوايج راني لي بريزون مورالمون فيزيكمون نقدرش اني لي سور لو تيران دونك هي غير جان نوالد فوالا. Justement, c'est quelqu'un qui a aidé beaucoup la GSK, monsieur le plan financier, monsieur le plan, sur tous les plans, et puis il y a un élan de solidarité de la part des supporters, soit de l'association amicale des supporters de la GSK, des Français, les sections du Canada, d'Américaines, la prise en charge de l'hébergement et de la restauration a été assurée justement par l'association des Français en communauté américaine. Donc, الحاجة الوالد qui تكنيتي وزين donc il حمليح donc on sent qu'il c'est que les supporters الزمن زرن باللي حوايج تاع جي اس كا كاين ديجا تزوره اون ساليو كي قدشن في لا جي اس كا ماذا لاميكال اللي عندي فرنسا دي كندا دي امريكان ما الكوميتي قدشن دي ثمورت الجزائر هم ذاك يتعاونوا باسكو دي جون دو لومبرام كيدنا وتفنر على ودي ديفانر لا ودي نتفنر كل يوم سيسميس كيزم راي دينا سي ليفاي واقي سي ليفاي دي كونسيونس دونك ذاك تزرد بلي لا جي اس كا لي فريمون مناسي لعيبه ذاك قيمنا كل يوم ديال الدومين ينس كل يوم خميس كل يوم دي شغليس مي اسمي ولا نبلي لا جي اس كا فريمون ميناسي دونك يغير نداك افوس المعاونه غير نداك يثير لا جي اس كا كيزم راي دايما يدنا دي تزور انا راك واقي سي عمال بوران بيان صاد اللعيبه ذاكيني يدي ذهب من لا جي اس كا اللعيبه ذاكي يدي يصدم لا جي اس كا اللعيبه ذاكي كيفول ساكا باري دو سيمبول كينا
دونك كيزم رايك دينا ساكا ثلاث نشكر سينا عطاكم الصحه باسكو لي لون كيت سوليداريتي كي كودي روحن سويت الشغل كينسن دونك ذا كتزاد بلي لا جي اس كات لا بخير واتي لي بخير دونك لان لي سيبورتوريين سما ثوا اللعيبه ذاك تساوى لان كاينين وغد الحقنا راه لي تيكي الا قاعد الحق ملي تيكي نساو ناض اللعبه ديال لي طرونجي قارن فغان كوتيزيون زراره انا قال لي يون ولكن واقع ثري يفتح الكونت سي اوفيسيالمون باسكو اللعبه ذي بعدن قالنا كاين اذا خدام انا غاشوز مراد خدمه كان انفيرمون سور لو كونت سي شوز كي ايتي ريغليت ولا راشني لا ميكال فتح ان كونت دونك اللعبه ذي دي سوالا تحوسنا مكا دايونن يا دي جون الوقت نقبل هذه لي الكونتاكي سوالا ندير ليترونجي كاين يولي ولا فكيت ندينا ثمور تاكتين شيا فغانا ركود بارتيسيبين كل يوم كني زمر دونك ما تولي لي لون سوليداريتي كي ما تولي لي فاي قدني وتقول لا في لا جي اس كا لافينير لا جي اس كا ثاني يجري مولانيس قال لي سيبورتورينز Justement, c'est le peuple de la GSK en général qui a pris conscience de la chose. Donc, soit de la GSK, soit ce qui est là, les objectifs qui au début de saison, c'est la saison de la GSK. Et je vois là que tu de la GSK, كاين لا مثلا هذاك دينا مثلا يعني دي تزوره ما سمكني صادر لي هكا شي طوح من بعد سما قال شي في ملاليتو وقبلو كتافونسي لا جي اس كا ديال لا كومبيتيسيون افريكان كي قراص جو سون تيتر قراص ميم سورتا في لا كوب لا كافاكي ناس لا كافاكي ناس بيضر في فغايا دي لي تور بريليمينير نيو قبلو كون افونسي هكا إنا كانوا خدمة لا بريسيون منا نروح نستاول ثاني كوني ماشي لا بريسيون نخدم يمنا انا صد معايا يمنا ولا شاوي بغانا الخير ما يسد ما راح بايس يمكن نكمل ديال لا ديناميكا كي انا نفد تنقبل ليكيب امشي كنا كل يوم ديال القديشيس اني اللي ثوكا فوس ديك فوس اما لي سيبورتور اما لي زادمينستراتور اما لي جوور اما لي ستافير كل يوم يخدم يسكني وثا الحال ادني يقيم كونسونطري ويقيم ورا قريب انا وضار ثلا ما نبضي لا قد نسو faut arriver à bon port. Donc, des choses, le message des supporters qui ont la GSK. شنو السنين كالاشياء حملين كل اساكين دي شو الميساج اسمي سعدي عزيز خيال لي سيبورتير ديال جاسكا وكان كيدي تعاون خاطر تو الموند دي سيبورتير ديال جاسكا وين يزمرن اداون السدري في مزمر ديال السدري اداون السوسميه وداون سوا كل وين شو يزمر يخدم الميساج قالت ديال راسي دي راديو لا جي اس كا مي الميساج ناخذ بارتو سكرا بوان داير نوفقنا كوي ثمورت القبايل نروح مام اونضر لا ولايتي زوج سكرا بوان داير نروح الميساج اور نساول كوني نساول ارث كلي نساول لونيون نقراس ليكيبا كينا حتى واش ولتنا الا قرات نجيك حث الا قد نكون تيحرزن الا قد نكون ريفدن فلاس دونك سنين اللي سيبورت لا جي اس كا ليه ديريال ليكيبا كينون اللي الدراري وذي يخدمن باسكو كيف فهمت تولي عليها هذا ساكريفي نخدمن ذاك ديال لا ديريكسيون ساكريفي الوقت نسن ساكريفي تي واش ولي نسن وساكريفي تدريم تي سكولي وناك نزمر دونك سنيني كان اللي الدراري اللي كيبا يخدمن اللي الدراري اللي كيبنون في هرتوك فوس المعاونه كل وناك نزمر ونزمر هذا يعاون استخراط هذا يعاون ونزمر هذا يعاون صغار هذا يعاون وني ساعات ثيكتيه يعاون وني زرانا جوري فاز ني قال ثمطه ديال واحد يدي سكني لا جياسكا تسقيد لا فامي ديال لا فامي يعني كل يوم شاد يمغير اللي ثقرات اللي الغلا ان شاء الله ولان دي جون ذا نوكي جوست كي يسخرا بنات نهضر ربي باسكو يفكاتنا الحال لنا ولا ذوقينا يفكاتنا الحال اسنا كنا نهضر ربي كان كنا نهضر ربي وين الهان قيمت كان ترونكيل لا جي اس كا تنغري فاسنا الامان لا جي اس كا تنغرز اللي كان فيها اللي كيبا كينون باسكو ساكيز ما تمخالف دوك ديون تحمل دار على تمخالف دار رايدس مي وطريرا لا جي اس كا الحاجه يسفرح المال لو كان شتاكين فرحان لي سيبورتير د لا جي اس كا نقابلن دونك دنوغالي عزيز انا هضر في ليكيب في الماتش كنديرها الماتش كيدير لحد لحد في الخمسه تمديت قلنا له من نوفمبر لعب لا جي اس كا الماتش ريتور كونتر سينيسفاكس شوت ولا داك الماتش فوالا دونك كاين كي سو لو بلان بريباراسيون الماتش كي اسني مي الذي تونسي سنتحكي نزرب لي الماتش ريتور ديال يوعر دونك كما داك سو لو بلان اورغانيزاسيونيل اي تو داخل تحكي سير الماتش كي انا دبلي الوقت نتغفل على باسكو بور المومون لاعب كان اون ميطون يا ان دوزيام بارتي ديال قات نلعب لا كاليفيكاسيون راه دونك يسيف لي الاربيتر اللي 90 مينوت داكي مازال كاليفيها سيرت نخدم طري بون ريزولتا ليكستيريور مي لا كونفيرمي داكي افوا كي لا كنت نتغفل على الا كنبدا في ليكيب الا كنبدا في الماتش كي ان شاء الله اون فا لحد على فين دو ماتش كونفيرمي لا كاليفيكاسيون على دومي فينال ابري دينا داغون سي نوتر ايطاب داغون نهكي لا دومي فينال كي ان شاء الله ما نهدا الا كنت نتغفل على سي الموا ديني الا كنت نتغفل على باسكو مازال راه كاليفي
سؤال اخر aussi de temps en temps يومنا كي مساكين تهدر même pour la saison prochaine vous envisagez des choses donc la concertation ديالها وين ما في la saison la fin de saison كي la saison prochaine si تولي تقمصام تقدشم سي نورمال سي نورمال الا لقيتي اون فيزيون سي نورمال الا لقيتي اون فيزيون الا لقيت مشاور الا لقى ذا يقيد لا فورس لا جي اس كا ذا يقيد لا فورس لا جي اس كا باسكو سي اون فامي لا شورك ويا انا امكي قارن استقبايلي اما سيفا في مشاورا يا قالن توجور تسدي زيد فوالا دونك تسقيد لا فيزيون وتسقيد لا فورس لا جي اس كا تسقيد لا فورس نمشي في ملل شريف من الليل لما كان تزرق لكم دقيقه قد الشمال كلي يتكثر من الزوق يتشاور ايتو دونك الا كان نهكي ستوره باسكو لا سيزون باش قلت لها شهر هذه اللي تيترم كي كدنيض لا سيزون بروشين دا نوني طابلي نخدم اكثر Justement, les supporters ils font la stabilité et tout, donc ça parle aussi de ça, pour l'effectif, pour le. Surtout on a juré que la transparence totale, ça a été toujours la transparence avec la nouvelle équipe qui la عمرت فيها من حاجه نخدم يدوي نخدم يقول مثل ذكي السن شويه توالي على عندك الحل الحوال donc ils parlent les gens ils veulent la stabilité parlent de la stabilité donc ça discute aussi sur ce plan c'est normal c'est normal الا قاس بوسان الا قتحصل بلي لا stabilité سي لا كلي د لا ريوسيت ماشي ديال الفوتبول كان ديال الدومين كيهون اما ذوك خديم اما ديال لي سوسيتي اما ديال لوزين اما يا قديش quand tu prends la stabilité c'est les résultats donc la stabilité ça s'impose c'est normal une équipe qui خدم يغمضنا كي يغرزنا كي افونسي تندير لا كاف تندير لا كوب دو لا ليغ دونك لا كاليتي ديالس دونك تسمح لها كان كي facilement donc il y a des priorités quand même de l'équipe qui donc la direction de la GSK elle est pour la stabilité دونك تسلنك سكي طس خاطر بسينا ديال راديو جي اس كا زرات صفغه اليوم انا كيصفغه مكلين اني غير نظنين اسكي خليك ديال راديو جي اس كا تصيغ دي تافان دونك سني تنميرت نوان يوقن كو دي تافان دونك عزيز خيال اكن نجي غادي نض الحاجه تنقالوت كاسكي كيا كور كاين مثلا ما قدينا كاين ديجا ديون يتابع على راديو كاين لا جي اس كا سورتو هي المايله هذيك كاروس تخدم على البلوتوث الحوايج نزيهات يبقى اكون شكرا مليح لا كومونيكاسيون لا جي اس كا تخدم مع طرافايور وماركابل سيس ونسلحق مثيغري او سيبورتور تفهم يعني اشوي لا انا بتدون الامور بتدون الشغل سورتو لا بيريود ديال دا فريمون لا لاطاك مليح ميم كونوي اتاك لاني مثلا يكون ياتاكين مثال ريزيستين باسكو ثم نمشي خدمي تخدم ثم نمشي نقديش نون مالغري كو لي مومون واعرن مي وتوخر مرا وثر مرضار دونك كاينين شي صار راديو جي اس كا او ندينا حتى الميرث ولا في القديش نون كملت كي رزاث دونك راديو جي اس كا مكتولي هذا الله يبارك الديناميك سعيد وياد ما وكذا سميت دسالم كلاري او دينا كملت نكون من المتحواج مد نسد نظير ذاك الراديو يقنون ونساعد في على الناس ياكي ونكومونيكي وكذا لي سيبورترنا اسنني لاكتواليتي تنمير تمقرات عزيز دو توت فاسون لا راديو جي اس كذا خاميك ملي كيوضحوا هذا سكين سيتي ان بتي بو خاطر اون بريباري كيك شوز دو غالون الى عند الناس عند السوجد انا هضر يديك اون يا لارجا خاطر تصل الحوايج اللي قد تدنيني السكين فوالا لي سيبورتر انسان كان بلي عزيز خيال الي دودون الي لا جي اس كا الا ديال لا جي اس كا جامي التقرير ديال لا جي اس كا لا جي اس كا كاين تنمير سوسلا تنمير تمقرات عزيز عاودني تنمير نون تساعدني ان شاء الله دونك قيمة ديالنا أدنو غالغروان شوية كا دونك سني تنمرت عزيز خيالي ديال يدنا دونك ساكي سايتي اون سيربريز مي اتيدناوي مازال اتيدناوي تكلت النظنين نخدم مازال نشوجد ان لونتونتروتيان طاس الحوايج اللي قاس التنيني ساكي سان شغل ثاني جبداتي دي سون ريونيون دونك الى قادا وندينا بلا اثنين اون ريونيون هكذا وسلوي ملال عبد السلام الدقس كليا مارك كمال مارك دونك اثنين اون ريونيون دو ترافاي بغتيد هضرت شويه on lui a posé quelques questions mais il va revenir دي راديو جي اس كا ادي هضر يومين ان شاء الله هزد نسيول ادي يروح ادي هضر دونك انا ادي سون تاردي لا روبريك اوان وين يبغى ندي سيول راديو جي اس كا اسنسل دونك كما كدني ساكي ستان بريف اونتروتيان كان كود عزيز باسكو تصل الحوايج قلقات تزرني الفرجن دي هضر في الناس تيتو كليا دونك ادن سوجد ادن هاكين الو الو وي الو وي
Allô? Encore. Oui, allô, oui, bonjour. Charlie? Oui, Bienvenue à Radio GSK. Vous êtes en direct sur la Radio GSK, c'est Clary avec vous. oui, bonjour. Azul Flak. Azul, Felaoui à tous. Donc, Charlie, je vais vous laisser le soin de vous présenter aux supporters de la GSK. Je ne vais pas le faire. Vous allez vous présenter brièvement. Qui est Charlie? De quelle nationalité? Qu'est-ce qu'il fait avec la GSK? Ok. Voilà, bon, je répète encore, Azul à tout le monde. Voilà, moi c'est Charles Déo. Je vis entre la France et l'Italie pour le travail. Et voilà, je suis le supporter de la JSK depuis l'âge de 14 ans, depuis 1988. Donc, j'ai déjà raconté mon histoire. Donc, j'ai connu la JSK à travers les écrits d'un très grand écrivain. Je vais en Italie, donc je commence un peu à me perdre. Voilà. Un très grand écrivain kabyle, voilà, qui a fait Raoun Mouloud. Ouais. Voilà, à travers son livre Le Fils du pauvre. Donc, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai étudié en classe des 4e. Et depuis ce jour, voilà, j'ai aimé la Kabylie. Et par la suite, j'ai su qu'il y avait un grand club qui s'appelle la JSK. Et depuis 1988, je suis supporter de la JSK. Donc, vous connaissez les anciens joueurs? Ah oui, voilà. Bon, Par exemple? bon, l'ancien président le plus titré, Anachi. Oui. Voilà, Serba, voilà, Labès, Iboud, voilà, Djerba, Anon, voilà, donc voilà, je connais beaucoup. Voilà, la liste, donc vous connaissez les anciens joueurs et l'équipe Ah actuelle. oui. Vous suivez toujours l'actualité de la GSK. Donc, vous êtes... Toujours, j'ai fait l'abonnement même pour, comment on appelle ça, regarder les matchs de la JSK. Ouais. Voilà, moi, bon, voilà, quelqu'un que j'aimerais rencontrer, voilà, c'est voilà, Walid Sherifa. Pour moi, c'est voilà, le joueur le plus complet. C'est le ministre de la Défense voilà, de la JSK. Donc, c'est le ministre. Moi, je vous ai promis que je vais vous le passer demain ou après-demain en direct et va parler avec vous. Donc, c'est une promesse qui a été faite. Moi, je voulais faire une surprise aux supporters de la GSK. Donc, c'est pour essayer de voir la grandeur de la GSK. Donc, vous êtes ivoirien. Oui, de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, et vous suivez la GSK depuis 88. Donc, qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez GSK, le mot GSK, puisqu'on a entendu que... Oui. J'ai des frissons, voilà. J'ai des frissons, voilà. C'est une très, très, très grande joie. Très, très grande joie, voilà. Donc moi, oui, oui. Je regarde que la JSK. Hein. Moi, quand la JSK joue, il n'y a plus d'autres matchs à la télé. Donc, j'espère que vous allez nous rendre visite en Kabylie. Hein. Ah oui, bon, j'ai dit, juste après la crise sanitaire, d'abord, je serais très content de regarder la finale hein, de la CAF cette année. C'est à Cotonou, là. Oui, à Cotonou, ouais. C'est à Cotonou, voilà, au Bénin. Voilà, je vais faire tous mes vaccins, comme ça, voilà, on ne va pas m'empêcher de partir. Je serais très content pour qu'on mette, voilà, je crois que c'est... Donc, Charlie, vous voyez la GSK en finale de la Coupe de la CAF? Dessus, voilà. Donc, pour vous, c'est bon? La 7e étoile, voilà. Moi, la 8e. La 8e, pardon. La 8e, mais la comptabilité, il faut... Hein? Ouais, ça sera la 8e étoile. La 8e étoile, oui, voilà. La 8e étoile, donc s'il y a finale, ça sera au Bénin, à Cotonou. Donc, il y aura la finale, nous serons en finale, voilà. Je ne sais pas si vous pouvez dire un mot aux supporters de la GSK, la famille de la GSK, la grande famille de la GSK, que peut leur dire Charlie? Oui, moi je dis à toute la famille de la GSK, je sais que la GSK représente beaucoup pour tout le monde. Voilà, d'avoir confiance à cette équipe, c'est vrai, elle est jeune, elle est en construction, voilà. Et je suis très 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 confiant que bientôt, voilà, le rouleau compresseur qui a été l'équipe mythique de la JSK va revenir avec cette jeune génération. Voilà, pour moi, avec Ben Cherifa et le jeune poussé Boualia, pour moi c'est le futur Messi. Boualia, ouais. Voilà, donc on a une très 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 bonne équipe. Voilà, il faut essayer de la soutenir, de soutenir cette équipe-là, de ne jamais baisser les bras et les résultats vont venir. Voilà, dans la cohésion.
on fait toujours des grandes choses. Voilà, arrêtons les petits palabres. Voilà, ça ne nous arrange pas. Je comprends. Tout le monde aime la JSK. On ne peut pas l'aimer. Chacun l'aime de sa manière. Je comprends. Mais aimons-la vraiment de manière intense. Voilà, quittons dans les querelles de personnes. Voyons ce qui est bien pour nous. Voilà. Justement, au début de saison, on a entendu beaucoup de critiques acerbes de la part de certains, une minorité concernant l'effectif. Et Charlie, qu'est-ce qu'il a vu là en début de saison, hein, puisque vous suivez l'équipe depuis le... C'était vraiment compliqué, je comprends. Hein, il y a eu 2, 3 entraîneurs, monsieur le troisième entraîneur, je comprends. Oui, parce que la JSK, c'est vrai, nous qui aimons la JSK, on ne veut pas jouer les milieux des tableaux. Voilà, c'est un club qui doit toujours jouer les sommets, donc je comprends... comment on appelle la colère, l'amertume de tout le peuple canari. Voilà. Ouais. Je comprends, c'est normal, c'est légitime. Oui, oui. Oui, c'est légitime. Donc maintenant, il faut tous être soudés autour de cette jeune équipe, voilà, pour commencer à créer un cycle de victoire. Justement, il y a un élan de solidarité. Il y a le lancement de l'association amicale internationale des supporters de la GSK en France. Il y a la section des États-Unis, la section du Canada. Donc, le peuple, on peut dire, comme ça, vous, en tant qu'Ivoirien, supporter chauvin de la GSK, donc ça s'annonce bien pour la GSK. Ah oui, je suis déjà membre comment on appelle de l'antenne de Paris. Voilà, oui. Bon, voilà, mon objectif, c'est de créer bientôt un club de JSK en Côte d'Ivoire. Il y a ma grand-mère qui commence à supporter la JSK. Chaque fois, elle fait le commentaire aussi. Il y a d'autres Ivoiriens qui aiment la JSK aussi, qui suivent la GSK. Ah oui, beaucoup. Il y en a beaucoup. Quand j'en parle à des amis, oui, la JSK, on se rappelle, voilà, parce que bon, les supporters de l'Africa Sport d'Abidjan, ils ne vont jamais oublier. Tout à fait, oui. Le match retour. Donc, à la dernière minute, voilà. Donc, la JSK est dans, comment on appelle ça là, dans le cœur de beaucoup de personnes par rapport à son passé glorieux, qui est, moi je suis sûr que, voilà, on est bientôt sur la bonne voie pour revenir sur de meilleurs jours pour la JSK et pour nous tous les JSKistes. Donc, on a vu la GSK a été plusieurs fois en Côte d'Ivoire, on a affronté le stade d'Abidjan, on a affronté l'Africa Sport, il n'y a que l'Espérance là. Parce que il y a 3 équipes phares au niveau de la Côte d'Ivoire. Hein. Ah oui, ASEC Africa, le stade. Voilà, la SEC, Africa Sport et le stade d'Abidjan, je pense. Voilà. Oui. C'est les 3 clubs qui ont eu des trophées africains. Donc les autres, bon, c'est tout en construction. Donc, que peut nous dire Charlie pour cette saison? Qu'est-ce qu'il voit comme... Est-ce qu'on va y aller à bon port? Ah oui, on court sur les 2 premières places. On joue les 2 premières places, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Voilà. On ne peut pas aller en dessous de 3e maximum. Voilà. Donc, c'est vrai, hein, c'est pas facile. Voilà, on vient de très loin. Il y a quelques années, on jouait contre la relégation. Aujourd'hui, on joue le titre. Donc, il faut se serrer les coudes pour avoir encore de très bons résultats. On court sur 3 livres à la fois. Donc, il y a la Coupe de la CAF, il y a la Coupe de la Ligue, il y a le championnat. C'est une bonne chose. J'espère que ça sera la saison de la GSK, la saison des supporters de la GSK, cette fois-ci. Ouais, moi, je suis heureux déjà de voir la GSK jouer. Donc, pour moi, c'est toujours la saison, quels que soient les résultats. Mais j'aime beaucoup les victoires parce que je suis heureux toute la journée, toute la semaine. Donc, voilà. Pour quelqu'un qui aime son club, il veut que le club gagne toujours. Donc, moi, je suis sûr que tous les jours, c'est le jour de la JSK. Donc, on va se donner le premier rendez-vous, c'est où c'est Charlie? Le premier rendez-vous avec la GSK, en dehors de Ben Cherifa. Le fait de vous passer Ben Cherifa, le ministre de la Défense de l'équipe. Oui. Le prochain rendez-vous, est-ce qu'on peut se rencontrer? J'aimerais une grande fête, donc j'aimerais qu'on se rencontre à la finale de Cotonou. Voilà, Cotonou, et puis c'est la Kabylie, c'est la destination Kabylie. Oui, ça c'est sûr. Donc après, on vient fêter tous au stade du 1er novembre. Voilà, j'ai dit, voilà, moi, le travail que je vais faire de ma vie, c'est d'être un balayeur au stade du 1er novembre. Voilà, voilà. Donc sur ce, Charlie, donc on vous remercie. On aura l'occasion de revenir avec vous, discuter longuement. J'espère que les supporters aussi, les autres supporters de la GSK qui sont à l'écoute de Radio GSK vont apprécier votre intervention. Voilà, et merci beaucoup pour votre disponibilité.
Merci beaucoup pour l'occasion que vous me faites de vivre un moment très intense. Je suis très content. Vous ne pouvez pas me voir, c'est pour cela. Sinon, je suis très heureux. En tout cas, je suis très heureux. Voilà, je n'arrive pas à expliquer l'émotion qui me parcourt en ce moment. Il y a trop de frissons. Donc, voilà, parler à tout ce peuple de la JSK, pour moi, c'est un très grand honneur et une très grande joie, une très grande fierté aussi de faire partie de cette Il y a 440 personnes qui suivent en direct la radio JSK en ce moment. 440 en direct. Ok, en tout cas, je souhaite beaucoup de bonheur en famille, dans le travail, à tous ces 400 personnes, 40 000 personnes connectées. En tout cas, beaucoup de joie. Toujours JSK. Toujours. Éternellement JSK. Merci Charles, Tanmert, vous et Rachid aussi, Rachid Chefri, le président de l'Amicale. En tout cas, lui, je serai éternellement reconnaissant. Voilà. Et merci à vous. Merci à vous. Un de ces jours. Donc, Tanmert Charlie, il s'est présenté, c'est un Ivoirien qui vit en France. Donc, c'est un amoureux de la GSK depuis les années 88. Il sait que les joueurs les anciens gloires de la GSK. Il sait l'équipe actuelle, c'est le début de saison, joueur par joueur. Il nous a surnommé Ben Sherifa, ministre de la Défense de l'équipe. Donc, allô? 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 Allô, Azul? Azul, مسكلاري. حسين شنو ريجيون باريزيان. Azul حسين لا سلامة ينك مرحبا يا سيكتوري نكوبي أنكو تشارلي. كان لها تبع هذا سي بليزير دافوار دي سوبورتر هكاكي. Voilà. Dans les 4 coins du monde. Même des étrangers تبع جياسكا سي ان بليزير. اسي ودغور كا حسين زرنا نهضر نتكدي سالن نسلا دي عزيز خيال سي لو غران روتور عزيز خيال اي بي شارلي صاود غورك شار دينير. Voilà, déjà Aziz Khayal, c'est une bonne chose le fait qu'il est officiellement à la GSK. Je viens de l'apprendre dans la radio GSK. Voilà. C'est un plaisir, il a donné tout, l'is ou c'est tout le halal, c'est juste une récompense même pour lui qui a gagné, donc c'est déjà bien. Ça, juste une parenthèse, c'est de demander pardon à tous les supporters de la GSK, y compris surtout la direction. Parce qu'au début, qui n'est déjà personnellement ou minara vraiment c'est l'équipe à gagner, mais à faire un dès le début, aussi. Voilà, le début, mais sans faire de bruit. C'est juste qu'une certaine rouleur d'achel. Mais avec tout ce qui s'est passé et tout, et avec tous les bons résultats, GSK, c'est vraiment un plaisir et on remercie vraiment tous ceux qui ont contribué même à l'effort à gagner l'exploit de la GSK. Même surtout, ce qui a motivé, c'est le président Chérif Mellali, que la stabilité, il faut la chercher. Je fais une vraie voilà. La radio. Il y a la stabilité, il faut la chercher, malgré qu'il a changé pas mal d'entraîneurs, pas mal de joueurs et tout. On espère juste cette bonne équipe à Gatskim. Mais là, il y a des bons joueurs, mais l'Europe, je me dis que GSK. La stabilité, elle se recherche. Ce n'est pas la première année, la deuxième année. Voilà. C'était le premier qui de la GSK. En plus, ça fait plaisir d'avoir l'amicale de la GSK qui fait du bon travail avec les supporters qui ont contribué à les aides à Guinée. Il y a juste une petite parenthèse aux arts, parce que c'est une critique, c'est par rapport à la délégation. Je pense qu'il y a des personnes qui étaient pour moi inutiles. C'est des dépenses en plus. Le président des supporters, je ne vois pas l'utilité, c'est tout. Parce qu'il y a eu une quête, il y a eu des aides et tout le halal, mais quand on voit des personnes de la délégation, pour moi, si c'est une finale, pour inviter des gens, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour des qualifications, on voit des gens invités. Ce n'est pas un dirigeant, ce n'est pas un responsable qui peut donner un plus d'achal. C'est juste qu'il n'y a qu'une remarque, ce n'est pas une critique, mais... Non, la critique objective quand elle est constructive, mais كذاك دينايوت الحاجه كان ثورة les sorties si on voit Belcourt, si on voit Ka, si on voit Ougadir Tsfano كليا كذاك دينا le comité du supporter le président Elias Lamini, le vice-président Yeddo Mohamed, Millal Mziane qui est avec eux, Ahmed Goumrar, c'est des gens qui travaillent, ils s'occupent, ils travaillent pour rien à la GSK, c'est des bénévoles à la
la GSK, ils sont tout le temps avec le technicien Wizien, toute la journée, toute la nuit, ils se déplacent, ils se l'équipe bénévolement, voilà, c'est des futilités. Il faut laisser les gens. C'est vrai que c'est bien de faire la critique, c'est bien de faire. Il n'y a pas de souci. Un seul, et on peut rectifier les choses. Mais c'est des gens qui ont souffert, c'est des gens qui ont travaillé, qui ont bossé ces derniers temps sans arrêt. Donc, bon, ma sélection de Noël, de nous donner peut-être la prochaine fois, il va y avoir des rectifications, il va y avoir des. Inch'Allah, نكون نتمنى كان يوت الحاجة خاطر سيدي فيتي نتمنى كان يوت الحاجة أن كاليفي غاس لحد هذه الدومي فينال أنا ربح لي الدومي فينال أنا هذه الكابني أنو حال بينا كوتونو عندنا ولا فيتيام إتوالي كي لا كوب دو لا كاف عندنا لا كوب دو لا ليغا كي أكن نظن بلي لا جي اس 4 وغالد أنا نظن بلي تغالد سوار عزيز خيالي وغالد سي اون تري بون شوز tout le monde la famille de la GSK مكتشينيا كي يونا مكتشينيا c'est un plaisir les portes de la GSK on a toujours appelé à l'union les portes de la GSK sont ouvertes on n'a jamais interdit à quelqu'un de critiquer on n'a jamais interdit à un supporter de donner son avis au contraire c'est enrichissant pour nous vraiment même avec Dynamisque c'est pas une critique c'est juste une remarque oui non je l'ai noté la remarque elle est notée je peux vous dire on a contribué de la quête tout à fait mais après il y a des postes un peu partout c'est vrai ils ont donné pour la GSK خدم jour et nuit tout الحالة c'est une récompense pour eux voilà les dépenses les dépenses au dernier centime. Il faut quelqu'un, un conseil de surveillance pour l'argent qui justement qui est ramassé. C'est la transparence totale. Hein. C'est la transparence totale. Inch'Allah, d'asdar de carte mourte, d'asdar de carte du club, on lui fait visiter tous les bureaux, donc ça a changé un petit peu. On est en train de vivre une nouvelle ère. Grâce au peuple de la GSK, grâce au peuple de la GSK qui est revenu en force, qui est derrière son équipe, surtout les supporters bonne continuation merci à Hossein يعطيك الصحة تنمرت حسين تنمرت donc تنمرت merci donc Hossein dit français تنمرت il a été correct le début de saison من غدا et critiqué tout كل يضرب بالسماح donc سنيني سمح تودرت خم لا جيسكا ذخميك les portes sont ouvertes donc نكمل الو مساء الخير مساء كلاري مساء الخير لا سلامة مساء الخير لا سلامة مسيو مامري سي فالونس مسيو مامري لا سلامة عليكم مسيو مامري الزول دحميني صحاب بالونس الزول مسيو كلاري الزول كيم باردين جيسكا ضربة فمار ومظل اسنيني عزيز خيال تنمرت ثم قرات سلي عاسين لهضرني غيفازن لهضرني كارزني وكدينا سني تنمرت وقيل كيقبشني جيسكا تقضيليت bah oui, قبايلي toujours يخدم قبايلي فاهمة voilà وكذا مسيو شارليني غير ما رابلي ان امي اديوسن غراكني للجزائر سي المالي ولا نتا اللي تولي لا جيسكا بيرمانون j'en suis sûr parce que il aime tellement la GSK depuis il vient le حنتولد لي ماتش لا جيسكا c'est un malien donc la GSK elle est vraiment très bien estimée en Afrique un peu partout et bien sûr elle a des supporters un peu partout dans le monde c'est vraiment le grand plaisir qui a réuni tous les supporters de la GSK mais nous la stabilité de la GSK mais oui les jeunes sans expérience avec une stabilité avec un apport psychologique avec l'aide de tous les supporters derrière les jeunes نرنين تيمورون وتشبحنا كنقام دقائق وكي Charles Liaki les adhérents de l'amicale de France plus il a contribué hein, voilà
Ouais, il a contribué tout. Quand qui au coulier de l'amical, Voilà. on est tous dans le bain. Parce qu'on a mis jusqu'à ce goût. وكذا شوف هاك دينير بارابور على وكذا كي دان باغ اكزومبل الماتش من تونس انا كذا ريت لا بروشين فوا كيني جو نو فوا اوكان انكونفينيون كونترير وين قد شني لا جيسكا وين كي بروش دو لا ديريكسيون وين يخدمن يتاون جيسكا با سي لوكازيون سو بريزونت بوركوا با كيني جو فوا اوكان انكونفينيون زعما هل لو كان يروح على الماروك جيسكا تلعب لنا mais ça fait le حال زعما غتصوبا توالي اون كوا ولي او لو بروبليم فورا هذاك لا في الجزائر شتيني هدا دوك جيسكا دون لافيون ولي او البروبليم يعني شكل كتقدش سون زاري بور لا جيسكا تتوافى لو ماكسيموم دي لا جيسكا دونك سي امبورطون اوسي كي نقارن تجميل تشغل توجور كذا يقدشون كينيا جو نو فوا اوكان بروبليم او كونترير جي ساليو كل قديش نزرع باللي عطاتيك قدشن في جيسكا ما تقولنا ما فرابونار عطاتيك قدشن عطاتيك تعرض نتاونن با جنكا لي سالفي ماذا قلنا زمرنا كي غاز الدنيا وكل جيسكا نروح من الحاجه با جو نو فوا با دو بروبليم ما نقشش لاميكا اللي نروح نسي فرنسا تونس نوردينو فوالا بوركوا با الناس كينيو جو نو فوا aucun problème على كل حال ترى ماذاك اللي يبغاو الفافي فيدو يروح ما يقدرش يخدم ياكل فيها الماكسيموم هذا يروح يدير بيانفوني كي نجوا aucun problème il y a toujours des places dans l'avion qui n'a fait ça bien à chaque fois que la JSK gagne on devient très content mais il est en la تخسر نقرا يربحنا يخسر اللي ما تنغاين comme d'habitude. On doit toujours être derrière eux, les encourager. Regarde les chaînes de télévision tunisiennes, ils n'arrivent pas à tirer le chapeau à la GSK, aux jeunes de la GSK et à cette direction. Tout à fait. Ouais. Alors que les médias, non, ils n'arrêtent pas de la critiquer, c'est grave. Soi-disant, tu devrais améliorer le football de ton pays. On bête. Ce que tu fais, c'est de casser les jambes aux jeunes, aux futurs stars de demain. Le football, on a plus d'estime ailleurs que chez nous, c'est grave. C'est grave. Donc, je tiens à dire à tous les supporters, il faut être toujours derrière la JSK. On est là, nous aurons une bonne décennie devant nous. حشا الفرح وكذا تمغريون ان شاء الله وكذا جيسكا. Pour la octava, pour la huitième, pour la octava. Pour la huitième. Ouais, tout à fait. De nous tout connaît bien. Écoutez-nous. دايرين السلام لكل مسيو مامري والله c'est un plaisir tout à fait كنت فرحان ما ونسلا خاصو زمير غانا نستيولا ما ونسلا ديجا فرحه اخويا ثاني ولا ما كنت الذي يدنا دو توت فاسون يقرا ان شاء الله سماك سوق الكونفينمون كي هذيك سوق اللي تكسر لا بانديمي كي ان شاء الله تكسر البلاك هذيك سوق اليوم بون خاطر تاس الحوايج بدلن ديال جي اس 4 تسود تروحون هنا وقاعد يصحون يديكو اللي نعرض ديون تسلانز دوك اليوم انا في موح جي اس كي كونو اون انفيتي هذاك على راديو يهضر الناد باللي tout a changé il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire au niveau de la GSK le peuple si elle a pris conscience, c'est une très bonne chose. Oui. Le fait que je suis en train de donner mes idées, ma façon de voir les choses déjà, c'est que déjà c'est la posture première dans la GSK. Ça se voit dans tout ça, qui avance, c'est quelque chose qui va très loin. Juste, je souhaite une chose, bien le stade de Néan, je dis, ça sera un complément pour tout le travail que vous faites. On va devenir une grande équipe d'Afrique. On va dominer l'Afrique. Un stade, il a cassé pour une grande équipe, il a cassé un grand stade.
C'est important, je m'aille parce que tu sais, hein, les illusions ne sera pas suffisant pour le peuple de la GSK. Hein. Tout à fait. Il faut quelque chose de grand. Hein. Et en plus, ça sera un apport financier énorme aussi pour le club. Donc, c'est tout un enchaînement, c'est tout un truc pour le club. C'est toute une aide. C'est très important. Donc, on espère que le stade il sera mis à disposition de la GSK le plus tôt que possible. Et il faut faire des pieds et des mains. Je sais que la direction n'arrête pas pour voir toutes les portes, toutes les portes pour nous ramener le stade aussi. C'est le plus grand souhait de la famille de la GSK. كاين تنميرت مسيو معمري ميت صولات تنميرت ستوسدا سي ان بليزير كنسلا كاين خاطر شحال هيك واقيلا غادي تصور دارا دونك كاين تنميرت تمقرات الزول ماسكاري الزول اسلامينك العميروش سيدي عايش لا سلامينك يا عميروش الزول د حماين صحاب سيدي عايش الزول فلاك تالمون نسيا غادي نسيوال عقلك تفضل تالمون بلوزيور فوا اكزاكتومون باك عرق الهضور وقت الوقت لكن في شويه الوقت روح رد النفس استوعب وقت الا قد جا الوقت هاوي داك السوله لا كد اوكي روح يا بيروش صوت غورك اش عندنا ندير ثاني نطاس نكاك ديني سكوي داكي قلان وكتب عارك والفوت وي بعثوا راه جاسكا القدام نقمع افون فوالا ميم لا فيديو اللي ندقلك ولا وي الماتش اولا تجليفض ناس مسكلا راه يقشم هذا يقشم هذا يقشم والله لا تنمرت ولا طاس ترموثات لا راديو ديجا اي نبغى او ننسيوال هذا نقول خبر يلال بثنمرت ولا طاس يعطيك الصحة ميروش يعطيك الصحة سيني غازول د حميم كي صحاب سيدي هاش صحاب سيدي هاش سي لا فامي وكل لا باليد لا سومام عقفو كل صالة تزملت وزلاقين وكل توت لا ريجيون تمورت القبائل والساعات وساعات انك سيدي هاش روح ناس دارش لالي يعني نسان تسلموا كل في صحاب سيدي هاش لا فامي معوش دونك فوالا لا فامي معوش دونك ودني ثني سالمون سندي لا جي اس كا تنمير تم سكلاري هاكا جاوي داك اللي بغات السولان تنمير تم قرة تاميروش دونك يدي سولن سيدي عايش دونك سي ودي الذي وني قرض جي اس كا براتيكي لو جو دو بايرن دونك كانت فيك اون بتيت انفورماسيون بلي كوم كوا هي اون رونكونتر يومين كاين الو وي الو ماشي كلاري الزول فلاك الزول اسلمه دونك سي بوزيد سي الجهان صدوق لا ولاد بجايه لا سلامة بوزيد مثلين صافا الزول دا حمايني صحاب صدوق بدنا صدوق فلا صدوق سونتر فوالا دونك سا لا سلامة كلاري دونك جي سي ام انتربريز صافي ان بون مومون الحمد لله السيد فكون سي ان بليزير فرحان ما في داين يسخلع عندنا داين يشفقع وكونتير سا ديمونتر لونغومون دو نو سيبورتور وي دونك je vous remercie. Je suis en personne parce que tu fais un travail très important de participer pour de la sérénité après les problèmes qu'a vécu le club. Tout à fait. Je te remercie énormément pour le travail que vous faites et d'abord c'est le courage d'avoir l'idée d'abord et d'ouvrir une radio accueillante. C'est une porte qui s'ouvre pour les supporters. C'est inédit. Donc c'est le premier club qui a eu le courage d'abord, ce n'est pas l'idée, mais le courage d'ouvrir les micros et les supporters d'Eilensen parce qu'ils ont toujours eu peur de leurs supporters. Merci pour le travail. J'ai quelques points à la Bien sûr. Donc je demande à nos supporters de rehausser les visions d'Eilensen. Ça veut dire d'être entre guillemets des supporters professionnels. On est dans l'ère du professionnalisme, donc ce n'est plus l'amateurisme, il n'y a pas beaucoup de masse salariale, il y a des subventions. Maintenant, on est des sociétés, donc il faut comprendre bien ça. Mais on est des sociétés, donc il faut laisser la direction gérer, faire ses budgets. Il ne faut pas s'immiscer dans le travail de la direction
de dire il ne faut pas libérer ce joueur, cet entraîneur. Il y a une gestion. C'est à la direction de gérer ça. Donc ça, c'est le budget. Il ne faut pas s'immiscer en bas, de laisser la direction par la suite affronter des problèmes financiers qui risquent même la disparition du club. Donc, la DGSK, parce que c'est à chaque fois qu'il parle de la stabilité, ce n'est pas au détriment de la disparition du club. Si un joueur aujourd'hui demande beaucoup de salaire, la GSK n'est pas en mesure de lui offrir les salaires ailleurs. Donc, on doit accepter en tant que supporter, laisser la direction faire son travail. Nul n'est indispensable, il n'y a que la GSK. Ouais. Donc, mais il y a Duma, mais il y a Chiti, mais il y a Ben Khalifa avant. Ils étaient bien remplacés. Duma a été remplacé par excellence par M. Lavan. Chiti a été remplacé par M. Ben Cherifa. Je dis bien M. Ben Cherifa. Il a été bien remplacé. Ben Khalifa aussi, l'axe a été bien remplacé par l'axe central actuellement. Donc laissez la direction. Le temps approuve et a donné raison à la direction. Et on doit retenir les leçons. Laissez la direction travailler. Laissez l'entraîneur travailler. Faisons confiance. Et là, quand on vraiment, c'est des socios au sens propre. On doit être entre guillemets, c'est des supporters professionnels. Ne pas s'immiscer trop dans les affaires de la direction. C'est un point. Le deuxième point, mais je voulais juste les points. Pour la direction, je propose d'attirer une direction de marketing. Si on veut aller vers le professionnalisme, il y a une direction de marketing qui va travailler en nette collaboration avec, alhamdoulilah, aujourd'hui, avec l'amicale des supporters et aussi à des lignes des délégués dans toutes les communes de la Kabylie. L'amicale, je lui juste recommande, je lui propose être sur une base de données des supporters kabyles qui sont un peu partout dans le monde. Il faut les toucher par des emails, pourquoi pas des courriers, les boîtes aux lettres d'Eglinsen. Il faut expliquer par des dépliants quel est le projet, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de faire Facebook, les pages, YouTube, mais c'est les mêmes supporters qui voient chaque jour la même chose. Il y a des supporters qui n'ont pas aujourd'hui accès à ça. Il faut qu'on qarv il faut qu'on se bien le projet pour donner la chance aux gens d'y participer. Autre chose, je voulais proposer à votre chaîne deux choses. Pourquoi ne pas chercher à être sponsorisé? La chaîne en elle-même, elle soit sponsorisée, faire des publicités, la promotion des produits en contrepartie, bien sûr, des sommes négociées. Est-ce qu'il y a une possibilité, parce que maintenant, actuellement, sur YouTube, il y a des chaînes sponsorisées, donc ils lancent des produits en contrepartie des montants à encaisser. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'équipe senior. Et là, le travail qui se fait au niveau des catégories jeunes, c'est un travail énorme au niveau des catégories jeunes. Malheureusement, on n'a pas accès en tant que supporter. Les jeunes, d'inviter des fois des jeunes, à mettre les entraîneurs, à mettre les jeunes, donner la chance. Est-ce que les supporters oui, c'est juste une idée par rapport à cela. Je vous propose dernière chose par rapport au match d'Iddoun. Parce que la grandeur de la GSK, ni l'entente, ni le Watt n'a l'occasion de participer à une Coupe d'Afrique littourée. Je propose une minute de silence, d'accrocher une banderole pour au moins rendre hommage à Hadjaoui qui nous a quittés la semaine dernière. Parce que c'est pour faire d'abord, c'est pour démontrer la grandeur de la GSK. Un geste pour Hadjaoui de match d'Iddoun. Vraiment critiquer aussi, Zara, est-ce que vous avez remarqué dernièrement Zilfani, l'ex-entraîneur de la GSK, il a parlé sur le plateau d'une radio, Tunis. Je pense qu'il a divulgué des informations qui concernent le club. Il a les salaires, les joueurs, les 9 mois, ils n'ont pas touché leur salaire. Il parlait d'aspects même techniques des joueurs qui sont techniquement. Je pense bien c'est-à-dire le droit de réserve du Wadi-Saoud, autant que c'est-à-dire surtout il y aura l'amiable. Ça veut dire j'aurais aimé, est-ce qu'il y a des soucis sur les points qui concernent la GSK? Certainement les joueurs connaissent confiance à la situation, mais je pense qu'il n'aurait pas dû parler de cela. Canada lancer un message pour les supporters. Aujourd'hui, qui nous dit c'est des supporters, nous connaissons un professionnel, c'est quoi le professionnalisme? C'est une force de proposition, oui, mais la Caranilien, c'est un fardeau de critique. Il a c'est une force de proposition. Il est solidaire, confiance à notre équipe, il est solidaire, notamment
les moyens cruciaux de la saison parce que c'est une période très cruciale. Ou on قبل les résultats, quel que soit, du moment que notre équipe évolue, progresse, ça c'est le football, on peut perdre un match, mais du moment qu'il y a une évolution sur tous les plans, il y a la progression du joueur, si on sera content déjà par cela. Donc, تنمير بوزيد هاد السلط كان كنا لا ريبونس شويه لا ريبونس فكره الحوايج كان بالك الميساجين كي بيان باسي سي بيان ريزومي دونك انت كان هذاك دينا بور le marketing, il y a une direction du marketing au niveau de la GSK, donc bon, une direction, bon, là, توجد. Pour le sponsoring, pour ce qui concerne le sponsoring, donc c'est une occasion pour remercier IFRI, l'entreprise IFRI, qui est déjà le premier sponsor de la radio GSK, c'est IFRI, le groupe IFRI, Pour les jeunes catégories, c'est l'une des priorités de la direction de la GSK. Dit le plan d'action, c'est l'une des premières priorités de la direction actuelle de la GSK. Donc, soit les Ougaditsain, Boalia Yulit Souada, Daxid Yulin Chat Yulit Souada, Sakisurin Dion, un autre espoir, peut-être d'ici quelques jours, aidez-nous les espoirs. Les jeunes catégories, avec la pandémie, qui les autres catégories n'ont pas repris le championnat. Donc, les jeunes, j'espère que la saison prochaine, on va redémarrer. Il y a un travail de formation qui se fait. Je pense avec Dinerken Belir, je peux rassurer que la relève à la GSK est assurée déjà dit la formation. Sinon le reste j'espère que les messages y a dedans. Donc, il y a une rencontre, il y a la GSK joue le jour de Bayern, Inch'Allah, donc, la rencontre avec une entreprise étatique allemande, avec le directeur général qui c'est la société AHK Isqaran, donc c'est une entreprise étatique allemande. Donc, la convention, donc, justement pour les échanges dans le cadre des échanges au client, c'est une société algéro-allemande, donc il y a un projet à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc la première chose à faire, c'est justement le partenariat. Une fois la convention signée avec l'entreprise acquis, on va passer au partenariat avec le Bayern de Munich. Donc la GSK va signer un partenariat avec le Bayern de Munich. Tsakir est de la priorité, mais avant la convention qui va être signée incessamment. De toute façon, on va revenir avec un petit écrit pour expliquer la rencontre qui a la GSK à Kenmelan. Donc, c'est le directeur général nous avons quelqu'un qui est chargé, le chef du projet, qui justement le Saoud Eliassi Smith, donc c'est lui qui est chargé du projet qui va suivre le projet EKIR. Donc, il va le Bayern. Donc, le Bayern, bientôt, le partenaire qui va être signé va être concrétisé avec une relation entre nous et le Bayern de Munich. Voilà. Donc, si vous êtes كميل سي ودغور وين بغينا دي السيول اسني مرحبا يس راديو جي اس كا سا خميس الو الزول اسمع Azul, M. Claré, c'est Karim, c'est la région parisienne. كريم لا ouais مثني وينك تسكري كريم نك تسكريتي كين يلا اش تقشر داسك ولاش لا صافا M. Claré en critique. انت كان كريم On voit que les choses chaque supporter a le droit de donner son avis. On est avant tout supporter. Donc, chaque supporter. Je pense que c'est le principe justement de la radio. Voilà. C'est le respect, c'est tout. Bien sûr, c'est un trait d'union. Avec respect, voilà. Et oui, surtout parce que c'est pas facile. On sait très bien que c'est pas facile. Donc voilà, donc Guinéen, je voulais juste faire une petite intervention par rapport à M. Aziz Khayel. Franchement, c'était un plaisir de le voir parmi la direction parce que on le connaissait pas, mais c'est
type exemplaire. Je pense qu'il a sa place justement. C'est ce genre de personnes que la GSK a besoin d'avoir dans sa direction. Donc ça nous fait plaisir. Je voulais juste un témoignage par rapport justement à Aziz Khayal. C'est quelqu'un que je connais pas, que je connaissais pas du tout. Ouais. Les premiers temps, il y a 2 ans, moi j'ai fait un master en management de Guy français. Donc j'avais besoin d'un thème pour mon projet de fin d'études. Je l'ai contacté sur Facebook, je le connaissais pas. Je lui ai demandé si je peux faire justement mon projet de fin d'études par rapport à la gestion au niveau du club et tout. Franchement, il m'a aidé. Malheureusement, après, la direction de l'école MDR nous ont imposé des thèmes bien précis, donc j'ai pas pu le faire. Mais il m'a ouvert les portes. Donc je voulais juste témoigner par rapport à ça. Alors que c'est bien. Il m'a vraiment ouvert les portes. Il n'y a pas de souci. Donc je voulais faire ce témoignage et il était vraiment disponible. Donc c'est quelqu'un vraiment que la GSK, je pense, a besoin. On a besoin de lui au niveau du club. Voilà. Par rapport j'ai vu le témoignage par rapport à Louis Denner, la Tunisie, etc. Bon, c'est vrai que ça peut être une futilité dans le show, mais je le rejoins un peu parce que en ce moment, justement, quoi la polémique par rapport à la direction et tout. Je pense que les 2 jeunes du comité de supporters qu'on remercie d'ailleurs par rapport à leur travail et tout net, mais c'était intelligent de leur part d'éviter justement le déplacement parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de polémiques par rapport à la direction, donc vaut mieux éviter, je pense. Et puis, je pense que c'est à la direction justement de décider et tout, mais ça serait préférable effectivement d'éviter les gens de l'extérieur parce que le comité de supporters, c'est une équipe. Il y en a beaucoup. Ouais. Donc, mais il a un déplacement l'autre déplacement après ça va être l'anarchie. Et je pense que on a eu de très mauvaises expériences par rapport à ça. On se souvient tous de la finale contre Blabès. Après, les gens ont divulgué, c'était le bazar à l'hôtel et tout net. Et ça déconcentre l'équipe. Donc, il vaut mieux éviter ce genre de trucs. L'un des dirigeants qui est obligé de donner, les autres, il vaut mieux laisser l'équipe travailler dans la tranquillité. Voilà. C'est mon avis par rapport à ça. Non, il n'y a pas, c'est ton avis, c'est ton avis, on le respecte, on respecte tous les avis. Je pense on va passer à autre chose. La GSK, c'est vrai que il a besoin de faire une marque qu'il a fait, mais ça, on doit dépasser tout ça. La GSK sur de bonnes rails. Nous sommes en train. D'accord, c'est un petit détail. Voilà, la GSK ça a bon port. Le peuple de la GSK a pris conscience. Il est derrière elle, les joueurs sont motivés, hyper motivés. C'est nous que les supporters de Choudelaine. Il y a un élan de solidarité. Le peuple il est derrière eux, donc ils mouillent leur maillot. Voilà. C'est le plus important. Moi, en fait, c'est vrai que la priorité du moment qu'on n'est pas loin de la finale, donc la priorité elle est un peu pour la Coupe de la CAF. Ouais. Mais moi je pense qu'il ne faut pas oublier le championnat, il faut vraiment regagner des points et des places au niveau du championnat. Parce que M. Claré, sincèrement, n'a rien la Coupe de la CAF avec tous mes respects pour les clubs qui représentent l'Algérie en Ligue des Champions, Nasser, Bem El Mouloudia. Karim, je vais profiter. Pardon, je vais profiter juste pour dire que le championnat, après le match dimanche, qualifié. Le mercredi, on va jouer Chlef à Tizi Ouzou, donc en championnat. Et puis, le 30, on a Voilà, le programme de la GSK.
Voilà, on demande aux joueurs aussi de regagner vraiment des points et des places au niveau du championnat, au moins chercher la deuxième place qualificative en Ligue des Champions, parce que la GSK c'est la Ligue des Champions. Je suis désolé, mais on doit être chaque année en Ligue des Champions. C'est bon, on doit vraiment. On doit retrouver la Ligue des Champions. De toute façon, le message est que nous voilà, on les motive, on les encourage. Franchement, là, c'est vrai que du moment qu'on n'est pas loin de la finale de la Ligue des Champions, de la Coupe de la CAF, donc, aussi, ça serait une étoile en plus. Mais dès le prochain match en championnat, il faut vraiment regagner le match de l'MCO, sincèrement, et même si voilà, c'est du passé. Mais franchement, il faut regagner. Il faut plus perdre des points en championnat. Ouais, voilà. Okay. Au moins chercher cette deuxième place qualificative en Champions League. Parce que là, GSK, je suis désolé, c'est la Champions League. Il a chaque année à là. لاينين السلام سلنا ان شاء الله الميساج اللي كاع دا دو فاسون سلند ميورين سلند خاطر خدم الصباح كي بالك يسون برونشي سور راديو جي اس كوانيني حملنا تبان لا راديو اكيب باسكو سلني سوبورتير شو تقارنوا كلي دونك بران كونت اشاك فوا سلن تعاودنا انا دونك ساين لي باج فيسبوك تاع لوسن لي ميساج كاين ترمير ستوس دا كاري ترمير ستوس دا ميسي دونك سي ولي تكمل ولا تكمل راديو جي اس كا وين وانا دي سيول مرحبا يا يوسف سيناتان ميرتي وكذا غادي تابعن دقسي غادي تابعن الو الزول فلاك مسيو كلاري الزول اسلامه شعبان سي فرنسا اسلامه شعبان ام كيتلي شعبان لاباس كارزور ام جي اس كا ام جي اس كا كرزا ام جي اس كا هي طرف دياليه فوالا هي صافي بليزير والله صافي كساولا كان سلا دي لي زانترفيو نيك كوم كوا كيقارن ونت عزيز خيال سي بون انتيغرا لا جي اس كدا السكين سي لوفيسياليزاسيون تاع ان بوستينس ريغلو ترى يغالد اثنين ترى لو انا كاتنين ريونيون والله صافي بليز خدمنا ريونيون سوجاد لا ماتش كي سوجاد لا فان سيزون سوجاد لا سيزون بروجي دونك صافي بليزير خاطر شو نمشي كداريه قشت يسعني السنغاله يسعني مليح ليا كان يصور دينيس خاطر لا بروف اثنا لاسوساسيون اميكال غاردين انا كون في صور دين والله تخمم فيرمون 20 اورو 30 اورو تخمم الحساب وانا عاد نتي كان يصور دينيس فنضيد يفكي يصور دينيس يعاون جهازك تما بصح ولا ماشي كاع عاوني يعطيه الصح هذه كل حاجه تفكر 10 زورو ولا تفكر 1000 اورو على حسب زماتك صافي بليزير كل يوم نمشي كزمات مي والله العظيم يساعدني دونك سيتي بون نوفال اللي كانتيكي فوالا انا بغيتي دار راديو جي اس كا دونك الى دي سي دي لي زانترفيو ني قد داكشي مغرازيك دونك فوالا مازال نو يكشمد اون طونك مومبر دو ومن بعد تخدم الحوايج يا دي شوز افير مي لانتيغري امزيك مسكوسي عدان مسكوسي نهات ميغلا دونك مي لي اوفيسيال سور لو بابي sur le papier le poste non sur le poste ماشي اوفيسيال دون لو بيرو خاطر سي صافي قدام مزيك كاين جلازيك نيا ومن بعد يا تربح sur le papier نو مازال تينا مازال دو فاسون ان شاء الله الحاجه نتساون مليح لا جي اس كا ان شاء الله هذا نيس نسالم وين سي نوتر بير دو مونش سي تو دي دوكيومون سي اون بابراس ولكن لو فيت يوالد كان بور نوز اكومبانيي اكن تيخدم زيكني الى لا ومن بعد مالك ريلان فما مالك يكون عندنا نونسيون دو فاسون الى لا يتعاون يتكدا فود يقرزني يعاون ومازال يتعاون دونك صافي بليزير ان شاء الله غادي يكشم اوفيسيالمون ان شاء الله داينين السلام ميريت ونون زميره هذا دي لي زاكسيون كاع منون زميره لا غادي يجبد ماس باسكو لان وي داك يقال الموتيفي غادي فكنا اكثر تربع تاع لا جي اس كا نقول داينين السلام ديجا وين زمنا ديفك الحاجه تفوز لا جي اس كا الحاجه سنيني تنمير مرحبا دونك يا با دو بيان سور ابار سا فرحنا الله ديالنا فوا ان شاء الله يكمل الفرح للحداقين كاليفيا كنا نتولي ياك العرض مع لا كوب دي كافا تناوي باسكو نشدهات مليح لا كوب دي كافا ان شاء الله تناوي المهم بو لا كاف ديجا صافا
أنا قريبا نوض قريب نوض ان شاء الله نحكي نستاوي مون كي ديال مسيو كلاري بصح نضمع مي لا تيتي سيربريز نتسوى حاجه كاين كذا شاف ضربه لا ديريكسيون كينيا ان شاء الله ils vont obtenir la stabilité شغل الكارد ديال لونترينور دي جوور نهضرسنا في لا ستابيليتي لينا نهضرسنا في لا ستابيليتي زون ريبوند ملاد اش ريزدو غان لي سيبورتور بارابور على الويكي ديالو حنا تيطوف اون بريفير ملال تيدير فرونشمون اون بريفير ملال ولا ويكي تيدي غوفران اون بريفير ملال اللي سور بلاص باسكو يغلط ويغلط سينا كليفالي يستخسر يغلط et à rectifier. Mais ce que c'est qu'Inch'Allah, quand il garde les mêmes effectifs, les mêmes entraîneurs, je suis sûr et certain. خاصهم يقرا لبعد إن شاء الله أنا واش قلت حاجة خاصهم واش قلت حاجة قابل نولي مشتفلق ليكيب إن شاء الله. إن شاء الله ذاني السلام شعبان. إن شاء الله بشكل كينيا تعطينا فلاك كنا عندنا. تنمير 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 لي سيبورتور كلا جياسكا. Voilà, donc pour préciser كان في عزيز خيال دونك ميدنيا يغالد سخديم خاطر يقدش مليح ديال لا جي اس كا سي 2018 كنت ميديوسون السلوي ملال يقدش كودس ديال لا جي اس كا يغالد على قديش يقدش لا جي اس كا maintenant pour son intégration c'est une autre paire de manches il y a un travail qui va se faire il y a les actionnaires قالوا كل وقال الخدمه النظاميه مين كوني ديجا لو فيت يغالد ادي قدش ديال لا جي اس كا اكني تيخدم اون 2018 2019 الا ديالنا الا دي جي اس كا يتعاون في التدريب في الكليه نكوني ديجا سنين السلام il va intégrer prochainement la GSK en tant qu'actionnaire donc ميتوران يتعاون خاطر يحمل مليح لا GSK الا كان غاشي تفهم pour ne pas faire confusion غادي نفهم الغاشي عزيز خيال اللي ديسبوزي ديسپونيبل يغالد ادياون ادي افوز الى GSK voilà après تم فورت على GSK le club ينس يحمليت كليا دونك من بعد pour son intégration c'est une autre paire de manches qui ان شاء الله نكون نتمنى سي va intégrer officiellement en tant qu'actionnaire de la SSPA GSK dans les prochains mois les prochains jours dans les prochaines semaines وكاين هذه الحاجه نظاميه دونك سي غادي تكمل وين بغينا نديسي ولا راديو جي اس كا سميتها الو وي ازول فلون ازول اسلمه خالد سي كندا لا سلامة خالد لا جو بارل اون ديريكت سي سا اون ديريكت تقلك السريد ديال راديو جي اس كا اوكي يعطيكم الصحة بلوس دو 200 ابل بور افوار اكسي وي وي خويا سي ان بليزير نكون انا تاسيغلان سي ان بتي بو ساتوري سي ان بتي بو ساتوري دقس لا راديو كي زاد لا جاسكا سي ان بوبل كي ديريار الا قدرنا ندنا نوت لي راديو نظنين تاع peut-être plus d'émissions diversité un peu de l'émission non ديالها en tout cas يعطيكم الصحة في الطرافاي كي bon je sais pas ce que c'est votre radio mais en 2018 il y avait une petite radio qui circulait à la GSK et tout تاكي سي لا راديو mon avis يا خالد عمير تاكي لا راديو جيسكا قلا خامله جيسكا قلا دي تلمس السياج تبورت الدين كتمن تفرنت كتمن ولا شكون راديو جيسكا فوالا Ok. Donc je voulais juste dire, par rapport à la gestion, d'accord. Donc, je suis ni contre ni pour cette direction, mais parce qu'en 2018, j'étais pour quelque chose de nouveau, surtout le profil comme là, était de l'Allemagne et tout. Donc, honnêtement, je m'attendais à quelque chose de grandiose. Parce qu'en parlant d'une entreprise. Parce que la GSK, c'est vrai, la GSK, que ce soit l'identité, on est tous d'accord avec ça. Mais c'est plus la GSK, l'amateurisme. Si on parle de GSK professionnalisme, il faut qu'il y ait un produit. Il y a un produit, durant ces 3 ans, malheureusement, honnêtement, au suivant, mais si il n'y avait pas un produit, ou là, GSK, c'est même l'amateurisme, même fura. Bah, dernièrement, il y avait ces problèmes-là, les critiques et tout. C'est, à un moment donné, il faut accepter les critiques. Il faut se poser des questions.
c'est sûr le manque de respect c'est pas bon ça va مقارنة كي نخدم يونا لا فهمتي داك manque يونا respect pour s'avancer sur la fier tu fais rien tu stagnes فاهم يا خالد انا يمكن سون بارتي بري سي ان افي بيرسونيل يمكن ياش عدوان يمكن ياش عدي لا جي اس كا كان الذي لا ديريكسيون كي اون 90 كيفاش يضرني دونك شحال كي لا دي لا جي اس كا مي جو بونس كون ايت اون تران دو فيفر اون نوفيل اير سي با اون اسباس دو 3 زون كون بو تو شونجي اتصل الحوايج يقبدلن انتاش الحوايج كي سون اميليوري الدوزار ذاك خاطر ماشي ما كنا دوار دي برا ما كنا اللي داخل الدوزار خاطر لي 3 زون كي فالي جيري بوكو دو شوز يفال gérer le passif, tout en pensant à l'actif, il faut gérer le passif. Soit la GSK avec la grande Rins, c'est un géant d'Afrique. Arthur Sara le stade de Rijidara. C'est que je dis pas il y avait pas de travail. C'est-à-dire c'est-à-dire que je fais pas la descente aux enfers là, qui est la direction actuelle. Ce que je veux dire, c'est que en 2018, j'ai parlé avec peut-être c'est un forum qui a dit jeune, une petite radio en ligne, j'ai donné un avis. L'avis que j'ai donné, c'est que je m'attendais pas à un titre de 3 ans. Je m'attendais à un titre peut-être 5 ans et plus, mais quand je prends un titre, c'est-à-dire l'équipe que je vais préparer, quand je dis l'équipe, c'est-à-dire c'est pas juste les joueurs, je parle de l'équipe entière, c'est-à-dire l'entreprise que quand je vais préparer, je vais préparer un groupe qui va prendre des titres, pas juste une année, puis après ça je vais attendre un peu, non, qui va vraiment massacrer tout le monde. De point de vue économique, c'est-à-dire de point de vue la GSK comme étant une entreprise, et de point de vue footballistique. Je suis d'accord qu'il y a avec les jeunes, peut-être ça a des matchs et tout. Il y a des jeunes, il y a des jeunes d'Erithen. Puis je suis pas un grand technicien global, mais je peux donner un avis en tant que supporter et mon avis il va rester personnel. Khaled, il y a beaucoup de travail qui s'est fait. Je vois un commentaire d'équipe, je profite de l'occasion pour lui répondre. Un jeune sur la photo, un nouveau joueur jeune sur la photo, un autre Wakir. Wakir, il se met Ben Chilouch. Il a été promu en senior. Awakia Yedina, Nakana Dissel, Belir, c'est Benchelouch. On n'a pas donné parce que là, les espoirs, il y a la relève, il y a eu un travail qui a été fait justement dans ce sens. La stabilité Nas Dionlina, elle se recherche. On ne peut pas faire une stabilité du jour au lendemain, elle se recherche. Peut-être à Sougassekir, c'est doit qu'il c'est Ins. Mais la stabilité, mais les titres, voilà un petit peu le. Je suis entièrement d'accord de donner la chance aux jeunes. Il faut juste considérer que je ne suis pas ici pour vraiment faire la descente en terre, que ce soit économique, parce que j'apprécie, chacun apporte, que ce soit sa critique, son avis. La GSK, c'est bien. Tout à fait. C'est bien. Tout à fait. دينا لا فيريتي ودرنو حتى لمسلاي الصبح كي ورقا بو عليا فوالا تسكري داك قال تهضر هذاك فيش بارلي بو عليا il m'a fait juste une impression que صفاق خدمك l'accélération et la dribble puis Modessi va passer donc je suis d'accord c'est-à-dire que ça me dérange pas et que je parle beaucoup plus côté administration et côté entreprise entrepreneurial c'est-à-dire que peut-être c'est bien de faire un amical c'est bien de faire d'aider la GSK mais il faut considérer qu'est-ce qu'on peut faire pour que la GSK produise un produit ou bien vendre un produit. Vous avez, je vais juste continuer ce que je veux dire. C'est que vers la fin, GSK on veut que ça soit professionnel. On ne va pas retourner à l'entrepreneuriat. Et surtout, on ne veut plus recevoir des trucs gouvernementaux. C'est-à-dire que c'est bon, d'où qui disent qu'on connaît. On vit dans l'ère de l'Internet. Justement, il y a beaucoup de choses qui se préparent, ça va être on est en train de gérer la saison qui est d'abord là, on est engagé sur 3 francs et tout. La boutique en ligne, elle sera ouverte incessamment dans les prochains jours. La boutique au niveau de Tizi Ouzou, au niveau de toute l'Algérie. Ça veut dire en Algérie, il y a un cahier de charge où la boutique il y a une marque, la marque Ouzouni, la marque propre à la GSK.
donc avec la pandémie, le confinement et tout, ça a changé beaucoup de choses. Donc on est en train de reprendre le souffle, le centre de formation, il y a les terrains, il y a 4 terrains, donc il y a le centre de formation, il y a énormément de choses. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. J'espère qu'on va arriver à ça parce que le produit GSK, c'est une marque, mais la GSK, le maillot, les produits, tous les produits dérivés de la GSK, elle peut se prendre en charge dans les prochaines années, Inch'Allah. Voilà ce qu'on... Il y a un travail qui se fait sur ça. Le souci unique, je sais, je le partage, mais il y a un travail qui se fait à rassurer un king. C'est juste c'est un avis. Oui, bien sûr. Que j'aimerais en parler, c'est parce que c'est ce que je vois, la خدمة après suivre la radio. C'est que attention, nous قارنا كني قارنا شغل ساعنا بتيتي جوجور كون كوا قلق ثورة ليكيب ثورة بيان وقيت كريتيك هناك نزيك ben والي شنو نخدم. Que l'on veuille ou non, une entreprise, une équipe, elle va toujours recevoir des critiques. Puis il y aura toujours du monde qui vont faire atteinte à la personne. C'est ça la vie. C'est ça la vie, que ce soit partout dans le monde. ذاك النور امريكان قال لك النور امريكان ولاش وين اي فغن ارتفعت بلا ما تشنت الغاشي ولاش زيرو. C'est tout le monde qui se fait critiquer avant de réussir. Donc c'est juste pour Adena, c'est que moi je pense que c'est le moment d'apaiser un peu les choses, de faire juste gagner l'équipe puis de l'aider. Puis نعاون ربي تنمرت السوسة خالد تنمرت تمقرات دونك اسني تنمرت دونك تولي ركاز تولي وكلي قارن دوكلي نو on laisse les supporters et chacun a le droit de donner son avis, chacun a le droit de s'exprimer sur Radio GSK. كان خالد البدر تقرت ولت بسكيتي 69 ونيني تنمير ستوسزان وقدر غادي تبانو كليا وقدر غادي يخمم لي كومونتير سني غزول ذا حميان إما زيغن أنجملان وقدر يحمل جاسكا أنجملان سني تنميرتي سادو يد قلنا نيدي ذا رفيقي وذا ماشينين ونيني ارتدي ولتي السبع إن شاء الله هاسكا دونك نجاون لهنا الخير تودرتي لا جاسكا.